Ayong buntag sa inyong tanan, no, narasad ta, maarag hapon ng posisyon, maulan na hapon. Good morning na imbag na bigat. Good morning. Maayong adlaw kaningin tanan, maayong buntag, maulan na kabuntagon diri sa Alcalain, Batangas, Santo Tomas. Maayong adlaw kaningin tanan, good morning. Ayaw kalimot og subscribe. Vincent Bisayang dako ala dan rabi rahida ninyo. Good morning. Maayong buntag. Allah maulan na sayo. Sabi karon nagtambay karon diri sa pagkubol na mo. Maulan nga ayo. Good morning. Ayaw kalimot og subscribe. Vincent Bisayang dako larga pud ta diri magkita-kita kids. Alcalain Province Santo Tomas, Batangas. Okay, morgapon ang posisyon likod lang gyapon kay bawal mag-sit up kay basig babasa ang total station. Di kaliang kay ulan. Hala. Good morning. Good morning.